आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल अस्तंत आशिया संघर्षाचेर कुवेत, कतार, ओमान ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांकडेन संवाद साधलो। ह्या संवादा वेळार अस्तंत आशियांतल्या संघर्षां मदीं देशांच्या सार्वभौमत्व आनी प्रादेशीक अखंडतेच्या उल्लंघनाचो खर निशेध केलो। अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून आडकल्ल्या प्रवाशांची वाहतूक सुनिश्चित करपा खातीर भारतीय विमानन कंपन्यांची आज 58 उड्डाणां संचालीत करपाची येवजण आसा। सरकारान आपल्या स्त्रोतांत विविधताय हाडून देशान उर्जेची उपलब्धता आनी किफायतशीरता सुनिश्चित केल्या। संरक्षण मंत्रालयान 6 MK3 एडवान्स लायट हेलिकॉप्टर आनी रशियन स्टील क्षेपणास्त्रां खरेदी करपा खातीर 5,830 कोटी रुपयांचो करार केला। ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीकरण वस्तादपण सर्तीन आज कोलकातात दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड ह्या पंगडां मदीं सर्तींतली पयली सेमीफायनल जातली। आतां पुराय खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल अस्तंत आशिया संघर्षाचेर कुवेत, कतार, ओमान ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांकडेन संवाद साधलो। ह्या दूरध्वनीवेल्या संवादा वेळार मोदी हांणी ह्या देशांच्या सार्वभौमत्व आनी प्रादेशीक अखंडतेच्या उल्लंघनाचो खर निशेध केलो। भारतीय समुदायाची सुरक्षा आनी कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर तांच्या निरंतर पाठिंब्याची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली। प्रदेशांत बेगिनात बेगीन शांतता आनी स्थैर्य पुनर्स्थापीत करपा खातीर संवाद आनी मुत्सद्दगिरीचें म्हत्व प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें। अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून आडखल्ल्या प्रवाशांची वाहतूक सुनिश्चित करपा खातीर भारतीय विमानन कंपन्यांची आज 58 उड्डाणां संचालीत करपाची येवजण आसा। तातूंत इंडिगोची 30 आनी एअर इंडिया आनी एअर इंडिया एक्सप्रेस हांची 23 उड्डाणांचो आस्पाव आसा, अशें नागरी विमानन मंत्रालयान सांगलां। अस्तंत आशियांतल्या हवाई क्षेत्राच्या बदलपी परिस्थितीक लागून आतां मेरेन भारतीय विमान कंपन्यांची 1221 मायज उड्डाणां आनी परदेशी विमान कंपन्यांची सुमार 388 उड्डाणां रद्द जाल्यांत, अशें नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयान सांगलां। मंत्रालय परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नजर दवरता आनी अडकल्ल्या प्रवाशांची वाहतूक सुलभ करपा खातीर खाशेली वेवस्था सुरू आसा। मध्य पूर्वेंतल्या वाडट्या संघर्षाक लागून आंतरराष्ट्रीय बाजारांत गॅसाचे दर वाडल्यात। संवसारीक शॅर बाजारांतूय घसरण जाल्या। सोमारा व्हड प्रमाणात वाड जाले उपरांत काल ब्रिटनान गॅसाचे दर 3 वर्सांच्या उच्चांकाचेर पावल्यात। मजगतीं अमेरिकान युरोपांतल्या शॅर बाजारांत व्हड प्रमाणात घसरण जाल्या। उद्भवत्या जागतीक उर्जा परिस्थितीच्या फाटभुंयेर सरकारान आपल्या स्त्रोतांत विविधताय हाडून आपल्या लोकसंख्ये खातीर उर्जेची उपलब्धता आनी किफायतशीरता सुनिश्चित केल्या। जागतीक पातळेचेर भारत हो पेट्रोलियम उत्पादनाचो तिसरो सगळ्यांत मोठो आयातदार, चवथो सगळ्यांत मोठो रिफायनर आनी 5वो सगळ्यांत मोठो निर्गतदार आशिल्ल्याची माहिती पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान दिली। देशाच्या तयारी विशीं मंत्रालयान सांगलें, अल्पकालीन व्यत्ययांक तोंड दिवपा खातीर भारता कडेन कच्च्या तेल तशेंच पेट्रोल, डिझेल, ATF सयत मुखेल पेट्रोलियम उत्पादनांचो पुरेसो सांठो आसा। पश्चिम आशियांतल्या उद्भवल्ल्या व्यत्ययांच्या फाटभुंयेर पुराय देशांतल्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवण आनी सांठो स्थितीचेर सातत्यान लक्ष दवरपा खातीर आनी भारतीय गिरायकांच्या हिताची राखण करपा खातीर मंत्रालयान 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापन केला। भारत आपल्या घटमूट अर्थवेवस्थे बरोबर जगा खातीर आशेचो किरण जाला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। नेटान अर्थीक विकास हो विकसीत भारताचो दृश्टिकोन साकार करपा खातीर म्हत्वाचो आधारस्तंभ जाला, अशें तांणी म्हळें। प्रधानमंत्री काल सकाळीं आर्थीक विकासाची शाश्वतताय बळकटीकरण ह्या विशयावेल्या अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं उलयताले। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात।
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. संरक्षण मंत्रालयान काल भारतीय तटरक्षक दळा खातीर 6 प्रगत हलके हेलिकॉप्टर MK3 आनी भारतीय नौदळा खातीर सरफेस टू एअर वर्टिकल लॉन्च क्षेपणास्त्रांच्या खरेदी खातीर 5,083 कोटी रुपया मोलाच्या कंत्राटांचेर सयो केल्यात. हे कंत्राट काल नवी दिल्लींत संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांचे उपस्थितीन जाले. प्रगत हलके हेलिकॉप्टर आनी परिचालन उपकरणां खातीर बेंगलोरच्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कडेन 2,901 कोटी रुपया मोलाच्या कंत्राटाचेर सयो केल्यात. ही दुहेरी इंजिन आशिल्ली हेलिकॉप्टर सध्या वापरांत आशिल्ली हवाई प्लॅटफॉर्मा पेक्षा आनीकूय अत्याधुनीक आनी वैशिश्ट्यांनी सुसज्ज आसात. अमेरिका इराण संघर्शाक लागून दुबयत आडकल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या 164 पर्यटकांक 2 खाशेल्या विमानांतल्यान बेगीनूच मुंबईत हाडटले अशें महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी जाहीर केलां. अकस्मात विमान सेवा रद्द जाल्ल्यान मुंबय, पुणे, ठाणे, मुरबाद, शहापुरांतल्या ह्या प्रवाशांनी मजत मागली. दुबयच्या महाराष्ट्र मंडळान आनी युवा सेनेच्या वांगड्यांनी तांच्या जेवणाची आनी रावपाची वेवस्था केली. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल सगळ्या भागधारक मंत्रालयां, म्हत्वाचे लॉजिस्टिक्स आनी वेपार सुलभीकरण भागीदार हांच्या बरोबर सल्लामसलत बसका घेतली. उद्भवपी भूराजकीय परिस्थितीचो आनी भारताच्या निर्गत आनी आयातीचेर ताचो संभाव्य परिणाम हांचो नियाळ बसकेन घेतलो. निर्गत परवानग्यांचे प्रक्रियात्मक सुलभीकरण, सीमा शुल्क आनी बंदर अधिकाऱ्यांकडे समन्वय आनी सुरळीत मंजुरी सुनिश्चित करपा खातीर सरकाराच्या वचनबद्धतेचो ह्या बसकेन पुनरुच्चार केलो. प्रभावी समन्वय, देखरेख आनी पाठपुरवण सुलभ करपा खातीर वित्तीय सेवा विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय तशेंच हेर मंत्रालयांच्या सदस्यांचो आस्पाव आशिल्लो आंतर मंत्रालयीन गट स्थापन केला अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान गोयल हांणी सांगलें. परराष्ट्र वेपार महासंचालनालय DGFTन भारताच्या निर्गतीचेर खास करून पुरवण साखळींतल्या व्यत्ययांचेर चालू भूराजकीय घडामोडींचो परिणाम मुल्यांकन करपा खातीर आंतर मंत्रालयीन गट स्थापन केला. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान जारी केल्ल्या नोटिसे प्रमाण पुरवण साखळीचेर परिणाम करपी जागतीक घडामोडींचो हो गट निरीक्षण करतलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी स्पेना बरोबरचे सगळे वेपारी संबंद तोडपाची धमकी दिल्या. इराणाचेर अमेरिकान इस्रायलान केल्ल्या हल्ल्यांक स्पेनान तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान आनी नाटोचो देस्पेस वाडोवपाक स्पेनान विरोध केल्ल्याचो उल्लेख तांणी केलो. स्पेनाचे परराष्ट्र मंत्री जोसेफ मॅन्युएल आल्बारेसान संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सनदीच्या भायर खंयच्याय हल्ल्या खातीर अमेरिकेक दक्षिण स्पेनांतले तळ वापरपाक दिवचे नात अशें सांगल्या उपरांत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षान ही टिप्पणी केल्या. गुजरातान आध्यात्मीक आनी दायज पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर राज्य सरकारान एकाच दिसा 28 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांक मान्यताय दिली. ह्या प्रकल्पान राज्याचे इतिहासीक दायजाचें जतन करतना यात्रेकरू खातीर सुविधांचें आधुनिकीकरण करप हो ताचो हेतू आसा. ह्या प्रकल्पान नामनेच्या हर्षद माता देवळाची सर्वांगीण उदरगत आनी जुनागडांतल्या इतिहासीक उपरकोट किल्ल्याचो जिर्णोद्वार हांचो आस्पाव जाता. हवामान खात्यान जम्मू काश्मीर, लडाखान हलको पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीकरण वस्तादपण सर्तीन आज कोलकातांतल्या ईडन गार्डन्सान दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड ह्या पंगडां मदीं सर्तींतली पयली सेमीफायनल जातली. भारतीय वेळा प्रमाण सांजवेळा 7 वरांचेर मॅच सुरू जातली. फाल्यां मुंबयंतल्या वानखेडे स्टेडियमान जावपी दुसरे सेमीफायनल मॅचीन भारत इंग्लंडा आड खेळटलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल अस्तंत आशिया संघर्शाचेर कुवेत, कटार, ओमान ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांबरोबर संवाद साधलो. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीकरण वस्तादपण सर्तीन आज कोलकातांत दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड ह्या पंगडां मदीं सर्तींतली पयली सेमीफायनल जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.